كم تعرفون ممن ماتوا أكثر أم من الأحياء أكثر؟ فسيقول لك الذين قد ماتوا نعرفهم أكثر من الذين هم موجودين الآن. Andaikan kita bertanya pada para tokoh, pada para kiai dan para tuan guru, kam ta'rifuna min al-ahya min an-nas al-ahya amil amwat, berapa banyak yang kalian ketahui dan kalian kenal, apakah orang yang hidup ataukah orang yang sudah meninggal? Mesti mereka akan menjawab, mereka akan lebih mengenal banyak orang-orang yang sudah meninggal daripada orang-orang yang masih hidup. إذن علينا أن نغتنم هذا العمر القصير ونجعله في طاعة الله حتى يكرمنا الله بنعيم الأبد. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memanfaatkan umur yang pendek ini sehingga kita bisa mendapatkan dan bisa meraih kenikmatan yang abadi di sisi Allah. وأول ما نبدأ ببيتنا أن نعمره بذكر الله والصلاة على رسول الله، حتى لو فتحنا الجوال يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم كل يوم تنزل الرحمة. أيضا فتحنا الجوال نذكر نأتي به بالأوراد، ورد الإمام الحداد، راتب الإمام الحداد، راتب الإمام العطاس، فإن الشياطين تخرج من ذلك البيت وتأتي ملائكة الرحمن إلى هذا البيت. Dan hal yang pertama yang harus kita mulai adalah kita mulai dengan mengingatkan kepada keluarga kita, kepada ahli bait kita, pada keluarga kita agar mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan agar waktu yang berlalu tersebut tidak terlewatkan dengan sia-sia. Jangan sampai waktu kita membuka HP kita tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita ketika kita membuka HP, ketika kita membuka handphone, agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membacakan salawat. Jangan lupa ketika kita membaca HP kita, membuka HP kita mengucapkan ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dan jangan sampai juga kita penuhi HP kita, handphone kita dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut bermanfaat, dan kita harus membaca dan mengisinya dengan membaca Ratibul Haddad dan Ratibul Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, karena sebab membaca ratib dan aurat tersebut Allah akan Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari rumah kita syaitan-syaitan. وهذا الهمفون نعمة من رب العالمين أو نقمة. نعمة إذا سخرناه في سماع القرآن، في تعلم سيرة سيد ولد عدنان، في سماع الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونقمة إذا استعملناه فيما يغضب الله ممن تعرفونه خصوصا الشباب. Oleh karenanya, handphone ini bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi malapetaka bagi kita. Handphone akan menjadi nikmat apabila kita pergunakan handphone tersebut untuk mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari sirah dan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, handphone tersebut akan menjadi malapetaka dan musibah bagi kita ketika kita menggunakan handphone tersebut untuk sesuatu yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi murka, sebagaimana yang kita lihat pada para pemuda kita sekarang ini. فحبيبنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني كلكم راع لما في بيته من زوجة من أولاد من بنات، ومسؤول يوم القيامة عن رعيته. هل نحن ربينا هؤلاء الرعية على محافظة على الصلوات، على الحجاب، على ترك المعاصي والمخالفات، وإلا سنكون مسؤولين عليه؟ Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin mesti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka pimpin. Oleh karenanya kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ada di rumah kita, daripada istri,
anak, putra-putri dan lain sebagainya, semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tersebut menjaga salawat? Apakah mereka menggunakan hijab? Apakah mereka semua meninggalkan maksiat atau sebaliknya mereka justru mengerjakan kemaksiatan? فحبيبنا محمد يقول مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فهل نحن نسمع وصية رسول الله في أولادنا كي نحميهم وكي يكونوا أحباب رسول الله محمد وإلا أضعنا الأمانة؟ Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati li7." Perintahkanlah putra-putri kalian untuk mengerjakan salat dan umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'10, dan pukullah mereka ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur kalian. Maka di sini kita bisa mengukur apakah kita termasuk orang-orang yang menjalankan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah kita termasuk orang-orang yang tidak menjalankan perintah tersebut. فكثير نراهم لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون ذكر الله، نراهم في الشوارع. فهؤلاء مسؤولية من؟ أليس آباؤهم وأمهاتهم أول من يحاسبوا على ذلك؟ لأنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ليس مجرد الرعية أن نأكلهم ونشربهم فقط، لا، أن نعلمهم، نأتي بهم في المعاهد، في الأماكن الطيبة التي تذكرهم بالله وذكرهم برسول الله حتى يكونوا بعد ذلك بارين بنا في الحياة وبعد الممات. Oleh karenanya banyak kita temukan di jalan-jalan bahwa banyak orang-orang, para pemuda dan pemudi sama sekali tidak mengenal bagaimana cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini adalah perintah dan ini adalah kewajiban bagi seorang orang tua. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Kalian semua adalah pemimpin dan kalian mesti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Bukan berarti di sini maksudnya ra'in, maksud tersebut adalah kita dituntut untuk memberikan makan dan minum saja kepada putra-putri kita. Akan tetapi seorang orang tua, akan tetapi ibu dan bapak akan diminta pertanggungjawabannya ketika anak tersebut tidak berzikir kepada Allah, mereka tersebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua mesti akan dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد الذي أخرجنا من الظلمة إلى النور. نبينا محمد عانى كثيرا وأوذي كثيرا لأجل ينقذنا من هذه الظلمة. قالوا له الملائكة قريش وضعوا الدم على رأسه وهو ساجد ويقول بعد ذلك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فينبغي لنا أن نتبعه وأن نتبع طريقته حتى نحشر في زمرته صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semua telah dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari az-zulumat, kegemerlapan kepada cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajarannya dan menyampaikan dakwahnya. Beliau mendapatkan celaan, beliau mendapatkan ejekan dan cemoohan, dan beliau disakiti oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Oleh karenanya sebagian orang-orang yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, mereka meletakkan darah di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa tanggapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam justru tidak menyalahi mereka, tidak menyalahkan mereka. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, ampunilah kaumku, maka sesungguhnya mereka tidak mengetahui.
Maka seyogianya bagi kita bagaimana cara agar kita bisa mengikuti dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur dan orang yang kita ikuti. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول أمتي أمتي لا أسألك يا الله إلا أمتي، يعني دائما قال إنكم لتتهافتون على النار وإني لآخذ بحجزكم. يحبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Kelak pada hari kiamat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan sesuatu yang lain kecuali umatnya. Bagaimana cara agar umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dari neraka? Bahkan sampai beliau mengatakan, tidaklah di antara kalian mesti akan berada di neraka, dan aku berusaha akan menyelamatkan kalian kelak. Dan yang ada di hati dan pikiran dan benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya umatnya dan umatnya. وقد عرضوا عليه كفار قريش أموالا كثيرة ونساء جميلات وكل ما يريده لأجل يترك هذه الدعوة التي تنقذ الناس من النار إلى النور. قال لا أريدها، لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري ما تركت هذا الأمر. فهو يستحق مننا الحب، يستحق مننا الاتباع صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد لنا الخير. Orang-orang kafir Quraisy yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha memberikan segala hal yang diinginkan oleh orang-orang pada zamannya, daripada harta, daripada wanita. Bagaimana agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dakwah ini? Bagaimana caranya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengajak orang-orang pada zamannya untuk memeluk agama Islam? Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law wada'tum asy-syamsa 'an yamini wal qamara 'an yasari ma taraktu hadzal amr." Andaikan kalian meletakkan matahari di sisi kananku dan meletakkan rembulan di sisi kiriku, maka sama sekali aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Sama sekali aku tidak akan pernah meninggalkan perkara ini. Oleh karenanya layak bagi kita bagaimana agar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya, agar kita kelak dikumpulkan bersama beliau. فلم يهمه في هذه الحياة إلا أن يعلمنا حتى لو وصل به أنه لا يجد شيئا يأكله في البيت، لا يهمه ذلك، حتى خرج ذات مرة في النهار من بيته أخرجه الجوع، ليس عنده شيء. صلوا على محمد. Oleh karenanya tidak ada hal yang penting, tiada sesuatu yang penting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dan selain bagaimana cara agar kita umatnya terselamatkan dari kegelapan, dan bagaimana caranya agar kita selamat dari segala bentuk kekeliruan dan kesalahan. Bahkan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan beliau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan. Beliau sama sekali tidak mendapati sesuatu dan beliau keluar dalam keadaan lapar. ولم يكن له هم مثلنا نجمع من هذه الدنيا ومن متاعها حتى نذهب ونتركها. فقد مات صلى الله عليه وسلم، كان مريضا صلى الله عليه وسلم، وكان في بيته 7 دنانير فقط. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mementingkan seperti apa yang kita pentingkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mementingkan daripada mengumpulkan dunia. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, beliau sakit, dan ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan apapun kecuali yang berada di rumah beliau hanya 7 dinar saja. فقال للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تمرضه: يا عائشة، هل يوجد في بيتنا شيء؟ قالت 7 دنانير يا رسول الله فقط.
قال اخرجيها يا عائشة، كيف يقابل محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ صلى على محمد. Oleh karenanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, Rasul bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hal yujadu fi baitina syai'?" Wahai Aisyah, apakah ada di dalam rumah kita ini sesuatu yang bisa diberikan? Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala menjawab, "Tidak ada di sini wahai Rasulullah kecuali hanya 7 dinar saja." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ukhrujiha ya Aisyah." Keluarkanlah 7 dinar tersebut wahai Aisyah, karena aku tidak ingin dan aku enggan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan di rumahku terdapat 7 dinar. فأخرجتها تتصدق بها صلى الله عليه وسلم، وذات مرة جاب لها شاة لتذبح، شاة لحم ني، قال لها تصدقي بها، فتصدقت بها جميعها وبقيت كتفها، وقال هل بقي شيء منها يا عائشة؟ قالت ذهبت كلها إلا كتفها، قال بل قولي بقيت كلها إلا كتفها. صلوا على محمد. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang apa yang tersisa, beliau mengatakan, "Tasaddaqi biha ya Aisyah." Bersedekahlah engkau dengan 7 dinar tersebut wahai Aisyah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan syah, memberikan kambing. Kemudian beliau bersedekah dengan kambing tersebut dan tidak tersisa daripada kambing tersebut kecuali sayapnya saja, kecuali pundaknya saja, pundak daripada kambing tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hal baqiya syai'?" Wahai Aisyah, apakah tersisa sesuatu daripada kambing tersebut? Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Baqiya katifuha ya Rasulullah." Yang tersisa hanya sebatas pundaknya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan bersabda, "Ya Aisyah, sungguh yang tersisa tersebut adalah kambing utuh, bukan hanya sebatas pundaknya saja." لأن كل ما نتصدق به على الفقراء، على الأيتام، على الأرامل يبقى عند الله لنا مكتوبا يوم القيامة، وكل ما نأكله يذهب ونحاسب عليه، فكل ما ننفقه هو يبقى لنا إلى يوم القيامة. Oleh karenanya, segala sesuatu yang kita sedekahkan dan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti pada hakikatnya akan utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apa yang kita makan dan apa yang kita habiskan mesti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. فلهذا دائما نحث أنفسنا على الصدقة وخصوصا لليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك، يعني يقضى حاجتك ويستجاب دعواتك. Oleh karenanya, seyogianya bagi kita untuk bersedekah, terlebih kepada seorang yatim, kepada anak yatim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Imsah ra'sal yatim." Usaplah kepala seorang anak yatim. Wa at'imhu min ta'amik, dan berikanlah makan dari makananmu, maka hati kalian akan menjadi lembut. فهكذا كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما يرحم اليتيم، لأنه قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. Beginilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, "Khairu baitin fil muslimina yuhsinu ilaihi khairu baitin lil muslimin baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi." Sebaik-baik rumah bagi seorang muslim adalah rumah yang terdapat pada rumah tersebut orang yatim yang dimana dia berbuat baik kepada yatim tersebut.
Sebaliknya, seburuk-buruk rumah, seburuk-buruk tempat adalah tempat yang dimana terdapat pada tempat tersebut seorang yatim dan dia berbuat keburukan kepada seorang yatim tersebut. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من بيته في ضحوة الظهيرة جائعا وجد أيضا سيدنا أبو بكر وعمر قد خرج من بيتهما في ضحوة الظهيرة. ما الذي أخرجكم؟ قالوا يا رسول الله أخرجنا الجوع. أخرجنا الجوع. أفضل من يمشي على وجه الأرض رسول الله وأبو بكر وعمر لا يهمهم في أمر الدنيا إلا أمر الدين. أخرجهم الجوع رضي الله عنهم وارضاهم. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah beliau dan beliau mendapati Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kemudian beliau bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, "Wahai Abu Bakar dan wahai Umar, kenapa gerangan kalian berada di sini? Apa gerangan yang membuat kalian keluar dari rumah kalian?" Mereka berdua menjawab, "Tidaklah mengeluarkan kami dari rumah kami kecuali karena sebab lapar, wahai Rasulullah. Oleh karenanya sebaik-baik orang yang ada di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka berjalan dalam keadaan lapar dan tidak ada yang lebih penting daripada mereka kecuali agama, bagaimana dakwah tersebut tersampaikan." فقال لهم عليه الصلاة والسلام انطلقوا بنا إلى فلان بن فلان الأنصاري الكريم. دائما الكريم هذا الذي يفتح بيته للناس وللضيوف ربنا يحبه، لأن الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berjalan menuju orang-orang yang mulia, selalu berjalan kepada orang-orang yang memiliki kasih, karena orang yang mulia, orang yang karim tersebut dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jauh daripada api neraka. فلما قابلوه فرح بهم كثيرا. قابلوا هذا الأنصاري وذهب ليذبح لهم، فذبح لهم وقرب لهم الطعام وأكلوا. إن أبو بكر وعمر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة، ثم لتسألون يوم الدين عن النعيم، إذا لم نشكر هذه النعم سنسأل عليها يوم القيامة. Oleh karenanya seorang yang mulia Al-Ansari tersebut ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika itu ia menyembelihkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghidangkannya dan memberikan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan mempersilahkan mereka semua untuk memakan makanan tersebut. ثم أخذ شيء من الطعام وقال لأحد الأولاد اذهب به إلى فاطمة بنت محمد فإن لها 3 أيام لم يدخل بطنها طعام، بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف أهل بيت رسول الله. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang anak, kemudian beliau mengatakan kepadanya, memberikan makanan, kemudian beliau mengatakan kepadanya, "Idhabu bihi ila Fatimah binti Muhammad." Pergilah, bawalah makanan ini kepada Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya Fatimah selama 3 hari belum ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. اللهم ببركة أهل بيت رسول الله وبركة سيدنا محمد يا الله يا الله يا الله نسألك يا رب العالمين أن ترفع عن الأمة الغمة، ترفع عنهم الحروب والزلازل والأمراض والأسقام والآفات، انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين، واجعل العزة للمسلمين يا رب العالمين يا الله، انصرهم في فلسطين في كل مكان يا رب العالمين، اجعل رافع راية الإسلام، اجعل كيد الكفار في نحورهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم، اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم والحاضرين ربنا اقضي حوائجهم واشفي مرضاهم وعاف مبتلاهم يا رب العالمين، وانصر مجاهدهم واخذل عدوهم وكل من كان سبب في هذا الجمع
في هذا المجلس يا رب العالمين. ربنا يقضي حوائجه الحسية والمعنوية، يطول في عمره، ويجعل هذا المجلس وهذا المحل وهذا المعهد مباركا إلى يوم الدين، ويكثر من الطلبة والمريدين يا رب العالمين، ويفتح عليهم فتوح العارفين، ويجعلهم من جند سيد المرسلين يا رب العالمين. وأن الله يمتع بشيابتنا ويطول في أعمارهم بخير وعافية، ويجمعنا وإياكم دائما في ذكر الله وذكر رسول الله محمد، ويجمعنا يا الله بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس، وأن يرزقنا وإياكم دائما الحج والعمرة وزيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. وكل من له حاجة في هذا المجلس أن يقضيها ويشفي مرضانا ومرضاكم ويعافي مبتلانا ومبتلاكم، ويجعل دائما مجالسنا عامرة بذكر الله وبذكر رسول الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.